Is to that we are going to have a Asian topic pas homework ya. Okay, please. Oke, nomor 1, perubahan iklim menyebabkan peningkatan suhu di kutub sehingga es ditutup mencair dan menyebabkan kenaikan permukaan laut. 2, pemulihan karang atau coral bleaching disebabkan oleh C, perubahan suhu laut akibat pemanasan global. 3, salah satu upaya pelestarian sumber daya alam sebagai mitigasi perubahan iklim adalah C, melakukan reforestasi dan afforestasi. 4, perubahan iklim disebabkan oleh aktivitas manusia antara lain B, efek rumah kaca dan pembakaran bahan bakar fosil. 5, berikut ini merupakan ciri iklim tropis yang dimiliki Indonesia kecuali adalah C, perbedaan fosil dan laut sangat jauh. Nomor 1, penurunan kualitas lingkungan akibat aktivitas manusia disebut degradasi. Nomor 2, energi yang dihasilkan dari hembusan angin kuat disebut energi bayu. Nomor 3, energi yang berasal dari sisa makhluk hidup seperti tumbuhan disebut biomas. 4, tenaga bayu termasuk jenis sumber energi terbarukan. 5, erupsi gunung Merapi adalah salah satu penyebab perubahan iklim. Nomor 1, jika energi fosil terus digunakan secara berlebihan, maka dampak yang terjadi adalah yang pertama yaitu semakin memperparah pemanasan global, kemudian es di kutub utara semakin mencair, kemudian abrasi di daerah pantai dan ekosistem laut semakin terganggu. Sumber energi seperti biomas atau tenaga bayu termasuk energi terbarukan. Mengapa penting bagi manusia beralih ke energi terbarukan? Karena biomasa dan tenaga bayu adalah energi yang ramah lingkungan sehingga mereka tidak menyebabkan polusi. Nomor 3, mengapa curah hujan yang tinggi dapat mempengaruhi kegiatan pertanian di Indonesia? Jelaskan dampak positif dan negatifnya. Curah hujan yang tinggi dapat mempengaruhi karena saat memiliki dampak positif maka akan membuat tanaman menjadi subur, sedangkan dampak negatifnya itu jika hujan terjadi terus menerus maka terjadinya gagal panen. 4, bagaimana cara masyarakat di daerah tropis menyesuaikan kegiatan sehari-hari dengan kondisi iklim yang panas dan lembab? Mereka menggunakan pakaian yang tipis, beraktivitas selama siang dan sore hari, kemudian mereka menanam tanaman yang tahan panas. 5, bandingkan kondisi cuaca di daerah pantai dan daerah pegunungan di Indonesia. Kondisi cuaca di daerah pantai biasanya sangat panas karena berdekatan dengan laut, sedangkan kondisi cuaca di pegunungan cenderung dingin karena letak keadaan pegunungan yang tinggi. Mengapa penting menggunakan intonasi yang tepat saat mengucapkan kalimatnya? Karena dengan menggunakan intonasi saat bertanya kita menjawab dapat mengerti apa yang kita maksud dengan jelas. Kemudian 2, salah satu sikap yang salah adalah mengabaikan keragaman budaya. Jelaskan dampak yang tidak terjadi. Dampak yang mungkin terjadi saat kita mengabaikan keragaman budaya, maka budaya itu akan punah dan akan terjadinya konflik karena tidak saling menghargai. 3, buatlah sebuah rencana kegiatan sekolah untuk meningkatkan kepedulian siswa terhadap budaya Indonesia. Jadi rencana kegiatan sekolah yang dapat diharapkan yaitu melakukan pekan budaya dengan mengadakan beberapa tarian daerah dan mengadakan dan memasak beberapa masakan tradisional. Kemudian 4, mengapa sikap sopan dan kemampuan bertanya dengan jelas sangat penting saat wawancara? Karena dengan kita bersikap sopan maka narasumber akan menjadi nyaman dan memberikan informasi secara jelas. 5, jika kamu hanya diberi waktu 10 menit untuk melakukan persiapan strategi apa yang akan kamu lakukan, maka yang akan saya lakukan adalah saya akan menyiapkan beberapa pertanyaan yang penting dan menyiapkan alat rekam serta alat tulis sehingga mempermudah saya dalam melakukan wawancara. Number 1, don't tell anyone about this first party, it's a secret, so keep it hidden. Number 2, the police are trying to solve the case because something mysterious happened last night. Last year, we went to the summer camp and learned how to make a campfire. Number 4, the teacher found out that someone stole the notebook from the desk. Number 5, I had to wake up early and I had to wash the dishes. Number 1, write one sentence using had to that tells how about something you were required to do yesterday. Yesterday I had to do my homework. And then number 2, explain
the difference between have to and have to in your own words. Have to we use to the action that you should do it now or in the future, and have to is an action that should you do in the past, That you should do. that you should do in the past. Number 3, yesterday he couldn't play outside because he had to help. He had to help his mother. Number 4, I had to wake up early and change the syllabus into have to. I had to wake up early to go to school. Number 5, think about one rule or responsibility you have as week. Write a short paragraph. I had to wake up in the morning and I had to help my mom to wash the dishes. The next. Obligation. You should brush your teeth at least twice in a day. Number 2, your brush teeth should have soft bristle that do not hurt your gums. Number 3, brushing your teeth helps to get rid of plaque. Number 4, when you sit comfortably, you feel relaxed and have no stress or discomfort. Number 5, a toothbrush with a soft bristle helps clean the teeth gently without hurting the gums. Number 1, why is it important to use a toothbrush with a soft bristle when brushing your teeth? Because toothbrush with a soft bristle can clean your teeth effectively without hurt your gums and prevent the irritation. Number 2, what might happen if the boy brushes his teeth less than 2 minutes every day? The plaque may occur on his teeth, and then he will have the bad breath and then the unhealthy gums. After that, number 3, how would you teach a younger sibling to brush it correctly? The first, you need to take the wet toothbrush, and after that you put the toothpaste on it. After that, brush your teeth in circle, and then after that, brush your tongue. After that, rinse your mouth with the water and rinse the toothbrush also. Number 4 is compare brushing teeth quickly or brushing slowly and carefully. Which is the better? Why? The better way to brush your teeth is brushing slowly, because when you brush your teeth slowly, it can more clean your plaque, and then the plaque will go up from your gums. After that, 5, if you could give advice to your friend, what would you say to improve their brushing habit? I will give advice to my friends. The first is you need to brush your teeth at least twice in a day, and then you need to brush your teeth more than 2 minutes. Okay, now go to IPAS. Oke, di sini kita ada pelajaran minggu lalu ya, upaya pelestarian sumber daya alam. Untuk minggu ini kita akan melakukan asesmen. Jadi di sini adalah beberapa upaya dalam pelestarian sumber daya alam sebagai upaya untuk mengurangi dampak negatif dari perubahan iklim. Yang pertama itu ada reforestasi atau afforestasi. Reforestasi itu adalah kegiatan menanam kembali tanaman di tanah yang sudah rusak atau tanah yang sudah pernah ditanami tanaman sebelumnya. Sedangkan afforestasi adalah upaya menanam kembali tanaman di lahan yang belum pernah ditanami oleh tumbuhan lainnya. Kemudian juga di sini ada contohnya kayak mengurangi Lebih subur di mana, Miss? lebih subur di afforestasi, Miss. Kenapa? Lebih subur di afforestasi karena memang mereka memilih lahan yang belum pernah ditanami sebelumnya. Namun sebelum mereka menanaminya, mereka memastikan bahwa tanah itu memang bagus untuk ditanami gitu, Miss. Kalau yang rusak kan mereka kan udah pernah rusak, jadi mereka harus memperbaiki kembali gitu kan. Kemudian di sini juga ada menanam beberapa menghemat
kita tuh harus menjaga benar-benar hutan itu jangan ada lagi penebangan ilegal. Kemudian melindungi ekosistem laut juga. Menjaga ekosistem laut juga harus kita lakukan untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim. Kemudian melaksanakan pertanian berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan itu maksudnya mereka memilih lingkungan yang dapat melakukan pertanian yang dalam bentuk berkelanjutan, misalnya melakukan sistem tumpang sari, rotasi tanam, dan menggunakan penutup tanah seperti itu. Kemudian mengelola sumber daya air. Sumber daya air itu mereka dapat olah seperti menyimpan beberapa air di dalam tong, kemudian melakukan irigasi gitu. Mitigasi apa, Mas? Mitigasi itu adalah kegiatan untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Karena kan kita tahu perubahan iklim Indonesia ini sangat ekstrim. Tiba-tiba kadang pagi itu kalau pagi itu kadang kan dingin, tiba-tiba siang itu panas banget. Jadi banyak orang yang melakukan mitigasi itu untuk mengurangi dampak, kegiatan mengurangi dampak negatif perubahan iklim. Misalnya di sini ada juga contoh lain yaitu menggunakan energi terbarukan ya upaya. Ya, itu seperti energi bayu dan energi biomas itu. Mereka menggunakan kedua energi itu agar karena mereka Bayu itu menggunakan apa ya? energi bayu itu adalah energi yang menggunakan hembusan angin kuat, guys. Jadi dia menggunakan turbin angin sehingga mengubah energi angin itu menjadi energi listrik. Now to English. This is about language focus. Notice please. In your book from page 58 until 60. This is 59. Oh, I think I made wrong. I think 61. This is already next week. Last week. Last week. Okay, still it's okay. Yes, it's good. How about this? About this. Okay. So this one about language focus. They need to focus to the action that used to for example like this. I used to live in an egg. So now you are not in an egg again like that. So I used to have black hair, but now my hair is blonde like that. And then I used to have the curly hair before, but now my hair is straight. So how do you explain about yourself? I used to this one. The first is I need to make the pattern for them so they understand what subject they need. All of the subject they can use to. For example, she used to get can be usually like I the helping verb is do or does is do or is do. If she he it use does. But for all subject, 7 subject they can use to all. So subject plus used to plus verb 1 plus object. That means last time I explained to them. I mean, like, so what is used to and what is the function of used to? The function of used to is to tell you something that you have done before, or something that you have do before in the past, but now you didn't. You don't do that. For example, I used to have. So subject plus used to plus verb 1 plus object. So the sentence I used to have a car, for example, but now I don't have. That means something that you have you did before, but now you don't. That means. So how is it different from this? Had to. Okay. So had to also different with the used to. If had to, something that you should do in the past, and the same only of them the action did do in the past, the similarities, but the different, this is like something you do in the past, but had to, that's something you should do in the past. Should do the past.
in the past. I had to keep it secret. I had to wash the dishes. It is a must, I think. So had to use for all subjects, you mean? Yes, all the subjects, 7 subjects. Same with these two. Yes, I will use it. Because this is the past pattern of this. What is this about? Okay, this is the picture, the conversation talk about the mysterious age. The mysterious age stole something, but the police don't know about the name of the stolen. So they just write the name of they call it the mysterious age, and then the mysterious age, when he stole something, he always write the notes in the paper with H code. So all the people call him the mysterious age, still stolen. What did he write on the paper? She used she wrote She or he wrote something that he stole on the paper, and then try to try someone to find it. Okay, to vocabulary. Comfortably in a relaxed way without stress and discomfort. Comfortably means someone feel relaxed without stress and discomfort. For example, a man can sit comfortably in a soft chair. Soft bristles. Soft bristle is a gentle soft hair that used to clean your teeth. Soft bristle is something that you can find in the toothbrush that can clean your teeth without hurting your gums. Mysterious. Mysterious is something strange that are not that you don't understand. That you don't understand. So mysterious is something that you don't understand, and people cannot explain or understand easily. Stolen is took something that was not your own. Stolen is something that someone took something that belongs to another people without paying or asking. So it can for example, your friend stole your notebook without asking permission with you. Biomasa. Biomasa itu adalah energi yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan, sisa-sisa makhluk hidup seperti tumbuhan. Biomasa itu seperti daun kayu yang dapat berubah menjadi energi listrik yang ramah lingkungan. Degradasi adalah penurunan kualitas lingkungan akibat ulah manusia. Contoh degradasi adalah saat orang-orang menebang hutan, membakar lahan, dan mencemari air sehingga tanah itu tidak menjadi subur dan tidak stabil untuk kehidupan makhluknya. Selaras itu adalah seimbang dan cocok antara satu dengan yang lainnya. Selaras itu adalah keadaan di mana sesuatu seimbang, cocok, dan beraturan sehingga kelihatan sama